আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরাকাতু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, উর্দু কি দোসরি কিতাবের দশম ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের দার্সে আমরা পড়ব ইমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত উর্দু কি দোসরি কিতাবের ২১ এবং ২২তম পেজ। আজকে আমাদের পড়া শুরু হবে ৯ নম্বর হাদিস থেকে এবং আমরা ১৬ নম্বর হাদিসের আগ পর্যন্ত পড়ব। ৯ থেকে ১৫, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এই ৭টা হাদিস আজকে আমরা আজকের দার্সে পড়ব। আসুন আমরা পড়া শুরু করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি প্রথমে পুরো ১২টা পড়ব, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। ৯, वज़ू करने वाले के तमाम गुनाह पानी के साथ टपक जाते हैं, यहाँ तक कि पानी का आखिरी कतरा हर अज़्वू के आखिरी गुनाह को साथ लेकर टपकता है। 10, खुदा के वास्ते किसी प्यासे को पानी पिलाना, वज़ू और गस्ल के बर्तनों में पानी भर देना दोज़ख से नाजात और खलासी का मूजिब है। 11, आज़ान की आवाज़ से शैतान बुरी तरह बदहवास होकर भागता है। 12, जो शख्स मुअज्जिन के साथ साथ आज़ान के अल्फाज दोहराता रहता है तो उसको भी वही अजर व सवाब मिलता है जो मुअज्जिन को मिलता है। 13, मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद को पाक साफ रखना, मस्जिद का कूड़ा करकट बाहर फेंक देना, मस्जिद में खुशबू सुलगाना, बिलखुसूस जुमा के दिन मस्जिद को खुशबू से मुअत्तर करना, ये तमाम का मूजिब जन्नत है। 14, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुश्क टहनी को जोर से हिलाया, जो पत्ते उसमें लगे हुए थे वो झड़ गए। फिर फरमाया कि नमाज पढ़ने वालों के गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस खुश्क टहनी के पत्ते झड़ गए हैं। 15, किसी ने पूछा अफजल अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज। साइल ने 3 मरतबे दरियाफ्त किया और तीनों मरतबा आपने यही जवाब दिया कि नमाज तमाम अमल से बेहतर है, अफजल है। चौथी मरतबा में फरमाया जिहाद, यानी नमाज जिहाद से भी अफजल है। प्रिय दर्शक श्रोता, আসুন আমরা শুরু করি। 9, हदीस नंबर 9, नवम हदीस। वज़ू करने वाले के तमाम गुनाह पानी के साथ टपक जाते हैं। वज़ू करने वाले के, वज़ू करने वाले के মানে অজুকারীর, तमाम गुनाह সকল গুনাহ, পানি के साथ পানির সাথে टपक जाते हैं ঝরে পড়ে। टपक जाते हैं মানে টপকে পড়ে মানে ঝরে পড়ে। वज़ू करने वाले के तमाम गुनाह पानी के साथ टपक जाते हैं, অজুকারীর সমস্ত গুনাহ পানির সাথে ঝরে পড়ে। यहाँ तक के पानी का आखिरी कतरा हर अज़्वू के आखिरी गुनाह को साथ लेकर टपकता है। यहाँ तक के एमन की जे पानीर आखिरी कतरा सर्वशेष फोटा हर अज़्वू के सकल अंगेर आखिरी गुनाह को सर्वशेष गुनाह के साथ लेकर साथे निये टपकता है झरे पड़े। তাহলে यहाँ तक के शुरू থেকে আবার বলি, অজু करने वाले के অজুকারীর तमाम गुनाह पानी के साथ टपक जाते हैं, পানির সাথে ঝরে পড়ে যায়। यहाँ तक के এমনকি पानी का आखिरी कतरा पानिর সর্বশেষ ফোঁটাটি हर अज़्वू के आखिरी गुनाह को साथ लेकर प्रत्येक अंगेर सर्वशेष कातरा के साथे निये टपकता है झरे पड़े। 10, खुदा के वास्ते किसी प्यासे को पानी पिलाना, खुदा के वास्ते আল্লাহর জন্য, আল্লাহর ওয়াস্তে বা আল্লাহর জন্য, किसी प्यासे को কোনো পিপাসার্তকে पानी पिलाना पानी पान करानो, वज़ू और गोसल के बर्तनों में पानी भर देना, वज़ू एवं गोसलेर बर्तनों में पात्रे पानी भर देना पानी भरे देवा, दोजख से नजात दोजख থেকে মুক্তি और खलासी का मूजिब है एवं মুক্তির কারণ। দোজখ থেকে নাজাত और खलासी का मूजिब है एवं মুক্তির কারণ। দোজখ থেকে নাজাত এবং মুক্তির কারণ।
10 खुदा के वास्ते किसी प्यासे को पानी पिलाना, আল্লাহর জন্য কাউকে পানি পান করানো। অজু और গোসল के बर्तनों में पानी भर देना, অজু এবং গোসলের পাত্রসমূহে পানি ভরে দেওয়া। দোজখ মানে ভরে দেওয়া মানে চাপকল থাকলে চাপকল দিয়ে পানি চেপে ভরে দেওয়া, অথবা কূপ থাকলে কূপ থেকে উঠিয়ে পানি ভরে দেওয়া, বা ঝর্ণা থেকে পানি আনলে ঝর্ণা থেকে পানি এনে ভরে দেওয়া। দোজখ से नजात और खलासी का मुजिब है, দোজখ থেকে নাজাত এবং মুক্তির কারণ। এগুলো করলে দোজখ থেকে মুক্তি মিলবে। 11 अजान की आवाज़ से शैतान बुरी तरह बदहवास होकर भागता है, আজান কি আজানের আওয়াজ সে আওয়াজের কারণে শয়তান বুরি তরহ খারাপভাবে, বদহাওয়াস মানে দিক বেদিক হারিয়ে, বদহাওয়াস মানে হলো বিভ্রান্ত হয়ে, হোকার বিভ্রান্ত হয়ে, ভাগতা হে পলায়ন করে। আচ্ছা, তাহলে আজানকে আওয়াজ সে আজানের আওয়াজে শয়তান মানে হলো শয়তান বদহাওয়াস হোকার মানে বিভ্রান্ত হয়ে, ভাগতা হে পলায়ন করে। আজানের শব্দ শুনে শয়তান দুরবস্থায় ব্যাকুল হয়ে পলায়ন করে। বদহাওয়াস হোকার বিভ্রান্ত হয়ে, ভাগতা হে পলায়ন করে মানে খারাপ অবস্থা হয়ে যায় শয়তানের আওয়াজ শুনলে। এই জন্য দেখবেন যখন শয়তান, তো মানুষ তো শয়তান দেখতে পায় না, পশু পাখি কুকুর ইত্যাদি শয়তানকে দেখে। আজান দিলে শয়তান যখন পালাতে থাকে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াহুড়া করে, তখন কুকুরের নজরে তারা পড়ে যায়। কুকুর এটা দেখে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করতে থাকে, ডাকতে থাকে আজানের সময়। 12 जो शख्स मुआजिन के साथ साथ आज़ान के अल्फाज दोहराता रहता है, जो शख्स যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন के साथ साथ মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আজান কে আলফাজ আজানের শব্দসমূহ দোহরাতা रहता है পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, মানে আজানের আলফাজগুলো উচ্চারণ করতে থাকে, তো उसको भी তখন তারও ওহি আজর ও সোয়াব মিলতা है, ওই সোয়াব মিলে। আজর ও সোয়াব মানে ওই প্রতিদান এবং সোয়াব মিলে একই অর্থ, ওই প্রতিদান তার লাভ হয়। जो मुआजिन को मिलता है, যা মুয়াজ্জিনের অর্জন হয়। তাহলে जो शख्स मुआजिन के साथ साथ যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আজান কে আলফাজ দোহরাতা रहता है আজানের শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকে বা উচ্চারণ করতে থাকে, তো उसको भी তখন তারও ওহি আজর ও সোয়াব মিলতা है, ওই প্রতিদানই অর্জন হয়, লাভ হয়। जो मुआजिन को मिलता है, যা মুয়াজ্জিনের লাভ হয়। 13 নম্বর হাদিস, মসজিদ में झाड़ू देना, মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া। मस्जिद में मस्जिदे झाड़ू देना, झाड़ू देवा। मस्जिद के पाक मस्जिद के पाक साफ रखना, पाक परिष्कार रखा। मस्जिद का कूड़ा करकट, মসজিদের ময়লা আবর্জনা, কোরা করকট মানে ময়লা আবর্জনা, বাহির ফেক দেনা, বাহিরে ফেলে দেওয়া। মসজিদ মে খুশবু সুলগানা, মসজিদে সুগন্ধি জ্বালানো, সুলগানা মানে হলো জ্বালানো। সুগন্ধি জ্বালানো আরবে কি থাকে, উদ কাঠ থাকে, সুগন্ধি কাঠ থাকে, এগুলো পোড়ায়, তখন পুরো মসজিদ খুশবু সুগন্ধিময় হয়ে যায়। আমাদের দেশেও এটার সিস্টেম আছে, একটা বাঘরখানি একটা আছে, ইলেকট্রনিক একটা জিনিস থাকে বা কয়লা দিয়েও হয়, এটা একটা পাত্রের মতো আছে, ওখানে এই কয়লা জ্বালিয়ে দেবে, ইলেকট্রনিক জিনিসটা জ্বালায় দেয়, আর ওই যে উড কাঠটা বা সুগন্ধি কাঠ ওইটাকে পোড়ায়, তখন পুরো ঘর সুগন্ধিময় হয়ে যায়। আচ্ছা, মসজিদ কা কোড়া করকট বাহির ফেক দেনা, মসজিদের ময়লা আবর্জনা বাহিরে ফেলে দেওয়া। মসজিদ মে খুশবু সুলগানা, মসজিদে খুশবু জ্বালানো। বিলখুসুস জুমা কে দিন, বিশেষ করে জুমার দিন মসজিদ কো খুশবু সে মুআত্তার করনা, সুগন্ধি দ্বারা সুগন্ধিময় করা। ইয়ে তামাম কাম, এই সকল কাজ মুজিবে জান্নাতে, জান্নাত ওয়াজিবকারী, জান্নাত ওয়াজিব করে। 13 আবার পড়ি 13 নম্বর হাদিস, মসজিদ মে ঝাড়ু দেনা, মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া। मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद झाड़ू देवा। मस्जिद को पाक साफ रखना, मस्जिद के पाक परिष्कार रखा। मस्जिद का कोहरा करकट बाहर फेंक देना, मस्जिदेर ময়লা আবর্জনা বাহিরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। মসজিদ মে খুশবু সুলগানা, মসজিদে সুগন্ধি জ্বালানো। বিলখুসুস জুমা কে দিন, বিশেষ করে জুমার দিন মসজিদকে খুশবু সে মুআত্তার করনা, মসজিদকে সুগন্ধি দিয়ে সুগন্ধিময় করা। ইয়ে তামাম কাম মুজিবে জান্নাতে, সকল কাজ জান্নাত ওয়াজিবকারী। 14 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14तम हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुश्क डहने को
एक एक একটি খুশক ডাহনে को শুকনো ডালাকে শুকনো ডাল গাছের ডাল আর কি শুকনো গাছের ডালকে जोर से हिलाया জোরে ঝাঁকা দিলেন নাড়া দিলেন जो पत्ते उसमें लगे हुए थे যে সকল পাতা जो पत्ते যে সকল পাতা उसमें ওই ডালে লাগে হয়ে थे লাগানো ছিল ও ঝড় গায়ে তা ঝরে পড়ে গেল अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुश्क डहने को जोर से हिलाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम একটি শুকনো ডালকে জোরে নাড়া দিলেন ঝাঁকা দিলেন जो पत्ते उसमें लगे हुए थे যে পাতা ওই গাছে ছিল ও ঝড় গায়ে তা ঝরে পড়ে গেল फिर फरमाया कि नमाज पढ़ने वालों के गुनाह फिर অতঃপর फरमाया বললেন যে নামাজ পড়নে ওয়ালু কে নামাজ আদায়কারীর গুনাহ इसी तरह এমনি ভাবে ঝড় जाते हैं ঝরে পড়ে যায় जिस तरह যেভাবে इस खुश्क डहने की যেমনি ভাবে এই শুকনো ডালার পাত্তে ঝড় গায়ে হে ঝরে গিয়েছে আচ্ছা फिर फरमाया एरपर अल्लाह रसूल बोलें नमाज पढ़ने वालों के गुनाह नमाज আদায়কারীর গুনাহ इसी तरह झड़ जाते हैं এমনি ভাবে ঝরে পড়ে যায় जिस तरह इस खुश्क डहने के যেমনি ভাবে এই শুকনো ডালের পাত্তে ঝড় গায়ে হে ঝরে গিয়েছে 15তম হাদিস किसी ने पूछा अफजल आमल क्या है কেউ জিজ্ঞেস করলো উত্তম আমল কি किसी ने पूछा কেউ জিজ্ঞেস করলো अफजल आमल उत्तम আমল क्या है कि आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें नमाज साहिल ने 3 मरतबे दरियाफ्त किया साहिल प्रश्नकारी 3 मरतबे 3 बार दरियाफ्त किया जिज्ञेस करलो साहिल ने 3 मरतबे दरियाफ्त किया प्रश्नकारी 3 बार जिज्ञेस करलो और तीनों मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया एवं तीनों बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जवाबी दिएছেন कि नमाज तमाम आमल से अफजल है যে নামাজ সমস্ত আমল থেকে আফজল है श्रेष्ठ चौथी मर्तबा में फरमाया चतुर्थ मर्तबा में चतुर्थ बार फरमाया बोलें जिहाद चौथी मर्तबा में फरमाया जिहाद चतुर्थ बार बोलें जिहाद यानी नमाज जिहाद से भी अफजल है अर्थात नमाज जिहाद से जिहादेर थेकेও अफजल है श्रेष्ठ यानी नमाज जिहाद से भी अफजल है अर्थात नमाज जिहादेर चाইতেও শ্রেষ্ঠ প্রিয় তালেবান ইলম আজকে এই পর্যন্ত আমরা শেষ করার আগে পুরো দর্শটার একটা খোলাসা পড়ব একবার করে ইবারত পড়ব আর শুধু তরজমা করব এইভাবে 2-3 মিনিটে দর্শটা শেষ করব দেখেন ওযু करने वाले के तमाम गुनाह पानी के साथ टपक जाते हैं ওযুকারীর সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে পড়ে যায় ইহা तक के पानी का आखिरी कतरा এমনকি পানির সর্বশেষ ফোঁটা हर অজবু के आखिरी गुनाह को साथ लेकर टपकता है প্রত্যেক অঙ্গের সর্বশেষ গুনাহকে সাথে নিয়ে ঝরে পড়ে যায় 10 खुदा के वास्ते किसी प्यासे को पानी पिलाना আল্লাহর জন্য কোনো পিপাসার্তকে পানি পান করানো ওযু और গোসল के बर्तनों में पानी भर देना ওযু এবং গোসলের পাত্রে পানি ভরে দেওয়া दोजख से नजात और खलासी का मूजिब है दोजख থেকে নাজাত এবং মুক্তির কারণ 11 আজান की आवाज़ से शैतान बुरी तरह बदहवास होकर भागता है আজানের আওয়াজে শয়তান খারাপভাবে विभ्रांत हुए पलाते থাকে जो शख्स मुआज्जिन के साथ साथ आज़ान के अल्फाज दोहराता रहता है যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আজানের শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকে উচ্চারণ করতে থাকে তো उसको भी वही अजर और सवाब मिलता है তখন তারও ওই সওয়াব এবং প্রতিদান লাভ হয় जो मुआज्जिन को मिलता है যা মুয়াজ্জিনের লাভ হয় 13 मस्जिद में झाड़ू देना 13 नंबर हदीस मस्जिदे झाड़ू देवा मस्जिद को पाक साफ रखना मस्जिद के पाक परिष्कार रखा मस्जिद का कोरा करकट बाहर फेंक देना मस्जिदेर ময়লা আবর্জনা বাহিরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া মসজিদ में खुशबू सुलगाना মসজিদে সুগন্ধি জ্বালানো बिलखुसूस जुमा के दिन विशेष করে জুমার দিন मस्जिद को खुशबू से मुअत्तर करना मस्जिद के खुशबू द्वारा सुगंधिमय करा जुमार दिन ये तमाम काम मौजिब जन्नत है सब काज जन्नत के वाजिब करे 14 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुश्क डहने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शुकनो डाला के जोर से हिलाया जोरे झाका दिलेन जो पत्ते उसमें लगे हुए थे जे पाता ওই শুকনো ডালে লাগা ছিল ও ঝড় गए তাও ঝরে পড়ে গেল फिर फरमाया के অতঃপর নবীজি বললেন নামাজ পড়নে वालों के गुनाह नामाज আদায়কারীর गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं एमनी भावे झड़े पड़े जाए जिस तरह इस खुश्क डहने की पत्ते झड़ गए हैं
যেমনিভাবে এই শুকনো ডালার পাতা ঝরে গিয়েছে। 15 किसी ने पूछा अफजल अमल क्या है? কেউ জিজ্ঞেস করলো শ্রেষ্ঠ আমল কি? आपने फरमाया नमाज। তিনি বললেন মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন নামাজ। সাইল ने 3 मरतबे दरियाफ्त किया। প্রশ্নকারী তিনবার জিজ্ঞেস করলো और तीनों मरतबा आपने यही जवाब दिया এবং তিনবার তিনি এই জবাবই দিলেন कि নামাজ तमाम আমল से अफजल है যে নামাজ হলো সমস্ত আমল থেকে শ্রেষ্ঠ। চৌথি মর্তবা মে ফরমায়া চতুর্থবার বললেন জিহাদ यानी নামাজ জিহাদ সে ভি আফজল হে অর্থাৎ নামাজ জিহাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজ এ পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, তালিমুল ইসলাম একাডেমির সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।